आसंतु शुणिबा कृपासागर साहूंक गल्प कमला। सेथर नागपुररू झुड़िए कमला मगाइथिलु। कमलार सहर नागपुर। सेठिकार कमला खूब मिठा, खूब सस्ता। सेथिपाई कमला ऋतुरे अनेक लोक नागपुररू कमला मगांती। आमे जो माने रेल विभाग रे काम करुछु आम पाई कमला मगाइबाटा बड़ सहज। फोन टे करदेले प्रथम एक्सप्रेस ट्रेन रे स्टाफुंक जरिया रे कमला झुड़ी आसी घरे पहुँची जीव। नागपुरर स्टाफ जनक घरे कमला झुड़ी रखिदे पैसा नहीं चलीगला। यह थिला ए वर्षर प्रथम कमला झुड़ी। मो झियो कुसुम को फल खूब भल लगे, विशेषकर कमला। घरे फल थिले से भात भुजा न खाई जाउणु आसुणु फल खाउथाए। तेणु विशेषकर तापाई कमला मगाइबा पाई श्रीमतींकर फरमासी थिला। तापरे श्रीमतींकर वक्तव्य, तुमर भी बयस हेलाणी, एणिकी फल खाओ, फल रस पिय। बरा पकोड़ी पियाजी एणु तेणु छणाछणी जिनस खाइबा बंद कर। सेथिपाई ए कमला झुड़ीर आगमन। बेसी दिन रहिबो बोली टिकिए टाण टाण कमला आनिबा पाई बराद दिया जाइथिला। ना देई पैकिंग होइथिबा झुड़ीर फांकरू जना पड़ुथिला जे कमलार आकार बेस बड़ 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 कोला थिबो एवं बेसी रस बाहरिबो बोली आश्वस्त हेलु। कमला झुड़ी खोली देखिबाकू मोर ना समय थिला ना श्रीमतींकर। तरबरे ऑफिस चल जाइथिली। ऑफिस रे जाय देखली गाँरु लोक आसी अपेक्षा करिसंती। सेमानंकर आसीबा उद्देश्य चाकरी बाहरिछि। खबर कागज पढ़ी जगुर पुओ सेथिपे दरखास्त करिछि। मु कुआडे सुदया कले चाकरीटी होइजिबो बोली बहु आशा नै भुवनेश्वर दौड़ी आसीथिबा जगुर वक्तव्य। ए किछि दिन तळे खबर कागज रे आमे विज्ञापन देइथिलु। लिखित परीक्षा हेबो, तापरे मौखिक परीक्षा। लोक एबेठू हाजर। गाँ लोक बड़ अबुझा। सेमानंकु सरकारी कलर, कच्छप गति, आदब कायदा एसबू बुझाइबा कष्ट। ए अठा काठीरू मु केमिति बर्तिबी मने मने उपाय पांचुथिली। अच्छा हौ देखिबा, कॉल लेटर पाइले मोते आसी देखा कर। अच्छा सुन जगू, तू आज गाँ को फेरिबु तो गोटे काम कर। कमला झुड़ी मन पड़ा। एबे तो गाँ को जाई हेउ नाही। बापांक पाखकू कमला झुड़ीटा जगू हाथ रे पठाइदेले केमिति होंता। यह भाभी जगू को कहली, गाँ को गोटे जिनस पठाउछि, नै बापांकु देई दबु। जगू मोर किछि काम रे आसी पारिछि बोली निजको कृत्य कृत्य मनुथिला। बसा को फोन कली, सुन कमला झुड़ीटा एबे खोलनी। गाँरु जगबंधु आसिछि। ए 12टा बेला बस रे गाँ को फेरिबो। मु गाड़ी पठाउछि, कमला झुड़ीटा सेथि पठेई दबो। जगबंधु गाँ को नहीं जीव। फोन सेपटू एबे घड़घड़ीर शब्द शुभुथिला। कौन कहल? कमला आसु आसु गाँ को जीवाकू तरस होनी? झुड़ीटा कौन घर को आनिथिल आमकू तार बासना सुंघेइबा पई? मु ताहाले काहीकि मगाइथिल जे? सुन, मु घर को गले कथा हेबा। एने बहुत व्यस्त अछि। पाखरे अनेक लोक अछंती। एबे जुक्ति तर्क करिया को बेल नाही। गाड़ी पठाई देलिनी। दयाकरी गाड़ी रे कमला झुड़ीटा पठाई दबो। सेपटे टेलीफोन टी उपरे अकथनीय अत्याचार हेला बोध हुए। बुला कुकुर उपरे माड हेला बेलर चित्कार परी शब्द करी टेलीफोन टी नीरव होई गला। लंच समय रे घर को फेरिला बेले घर भितरे जेमती किपरी खाई गोड़ाउथिला। सबआड़े खाँ खाँ नीरव निस्तब्ध। पिला स्कूल फेर नथिले। बैठक खानारे, बेडरूम रे, बालकोनी रे सबुठी एक अस्वाभाविकतार नीरवतार राजुती। श्रीमती घर खोली दे बिना वाक्य व्यय शोक चलीगले। मु बेडरूम को जाई तांकू बुझाइबाकू चेष्टा करुथिली। देख बापा बुढ़ा हेलेनी। कठिन खाद्य पदार्थ तांकर हजम हेउनी। कमला पाइले केते खुशी हेबे जानि पारुछ तो। तापरे एबे गोटे सुजोग मिलिथिला। गाँ लोक आसीथिले। सेमाने बोही कर नहीं ठिकणा जगार पहुंचाई देबे। आम कोण पठाइबाकू खर्च लगुछि? श्रीमती भितरे भितरे गुमुरी उठुथिले अंडा भांगी जाइथिबा चढ़ई परी।
ପରିସ୍ଥିତି ବେଶୀ ଅସମ୍ଭାଳ ବୋଲି ଆଉ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟୟ ନ କରି ଏଣୁତେଣୁ ଟିକିଏ ଖାଇଦେଇ ଅଫିସ୍ ଫେରି ଆସିଥିଲି। ଘର ତୁଳନାରେ ଏଠି ବେଶୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଅଫିସଟା ଲାଗୁଥିଲା ଏକ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପରି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଫିସରୁ ଫେରିଲି। ଝଡ଼ ତଥାପି ଥମି ନଥିଲା। ଶ୍ରୀମତୀ ବାଲକୋନିରେ ଏକା ଏକା ବସିଥିଲେ। ଚାକର ପିଲା ଚା ଆଣି ଧରାଇଦେଲା। ଚା କପ୍ ନେଇ ତାଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବାଲକୋନିକୁ ଗଲି। ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ହାତ ଧରି ପକାଇ କହିଲି, କ'ଣ ରାଗିଛ? ଏତିକିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା କୋହର ଜଳାଶୟ ଯେମିତି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ସେ କହିଲେ, ପିଲାଏ ଖାଇବେ ବୋଲି ମୁଁ କମଳା ମଗାଇଥିଲି। ପରେ କାହା ହାତରେ କମଳା ମଗାଇ ଗାଁକୁ ପଠାଇଥିଲେ ହୋଇନଥାନ୍ତା? ମୁଁ କ'ଣ ତମ ଘରକୁ କିଛି ଦେଉନି? ମୋତେ କ'ଣ ତମେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବୋଲି ଭାବିଛ? ଗାଡ଼ିଟା ପଠାଇବା ଆଗରୁ ମୋ ସହ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ତ କରିପାରିଥାନ୍ତ। କଥା କଟାକଟି ବାକ୍ୟବାଣକୁ ବାକ୍ୟବାଣରେ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଅବକାଶ ନଥିଲା। ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ବିଜ୍ଞତାର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିନେଲି। ସେଦିନ ଝଡ଼ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ପରଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମାସକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ଗସ୍ତ ପଡ଼େ। କେତେବେଳେ ନୂଆ ଷ୍ଟେସନ ବିଲ୍ଡିଂର ଶୁଭ ଦିଅନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ନୂଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର, ଆଉ କେତେବେଳେ ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରନ୍ତି ଓ ଆଉ କେତେବେଳେ ନୂଆ ଲାଇନ୍ର ସର୍ଭେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ବାହାରେ ଲଞ୍ଚ ଓ ଡିନର ଥିଲା। ଦିନବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଫୁର୍ସତ ନଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଫେରୁ ଫେରୁ ରାତି 10ଟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ବିମଳା ଓ ତାର ପିଲାମାନେ ବସି ଖାଉଥିଲେ। ବିମଳା ମୋର ସବୁଠାରୁ ସାନ ଭଉଣୀ। ଆରେ ତୁ କେତେବେଳେ, ହଠାତ୍ କେମିତି? କହି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ବସିବାକୁ ଗଲି। ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, କହି ବିମଳା ନମସ୍କାର କଲା। ବିମଳା ପାଖ ଗାଁରେ ବାହା ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଦଳି ପରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଛି। ଖୁବ୍ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଡିନର ଖାଇ ଆସିଥିଲେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ବସିଗଲି। ବିମଳା କହିଲା, ଭାଇ, କୁସୁମ ଜନ୍ମ ହେଲାବେଳେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲି ତାପରେ ଆଉ ଦେଖିନି। କେଡ଼ୁଟି ହେଲାଣି। ଶୁଣିଥିଲି ସେଓ ଭଳିଆ ତାର ଗାଲ ଲାଲ ଲାଲ ଦିଶୁଛି। ସେ କୁଆଡ଼େ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ତା ପାଇଁ କମଳା ଟିକେ ନେଇକରି ଆସିଛି। ଭାଉଜ, ଭାଇଙ୍କୁ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ଓ କାକରା ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ବ୍ୟାଗରୁ ଟିକେ ବାହାର କରି ଆଣିଲ। ଆରେ ନା ନା, ମୁଁ ଖାଇକରି ଆସିଛି, ଥାଉ ପରେ ଖାଇବି, କହି ମୁଁ ଧୁଆଧୋଇ ହେବା ପାଇଁ ବାଥରୁମକୁ ଚାଲିଗଲି। ସେଇ ଆଇନାରେ ମୁହଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଯେମିତି କମଳା ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଚିହ୍ନଟିଏ ମୋ ମୁହଁରେ ଲାଖି ରହିଛି। ପୁଣି ଭାବିଲି, ଯାହା ହେଉ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଓରମାନା ମେଣ୍ଟିଗଲା। ଅନୁଗୁଳର କମଳା ଗାଁ ହାଟକୁ ଆସେ। ଆକାରରେ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଖୁବ୍ ମିଠା। ଭଗବାନ ଅସୀମ ଦୟାଳୁ ବୋଲି ଭାବି ମୁଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ଶ୍ରୀମତୀ କାମଦାମ ସାରି ଶୋଇବାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦୁଷ୍ଟାମୀର ଦାମିକା ହସଟିଏ ମୁହଁରେ କାହିଁକି ଖେଳାଇକିରି ଆସୁଥିଲେ। ଟିକିଏ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା। କହିଲେ, ତମ ସେଇ କମଳା ଫେରି ଆସିଛି। ମାନେ ବାପା ରାଗି କରି ଫେରେଇ ଦେଲେ ନା କ'ଣ? ନା ନା, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଆମର କମଳା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବିମଳାଙ୍କ ଗାଁରୁ ଲୋକ ଆସି ବସିଥିଲା। ତାପରର ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ ହୋଇପାରିଥାଏ ଆଖି ଆଗରେ ଜଳଜଳ ଦିଶିଗଲା। ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ କମଳା ପଠାଯାଇଥିଲା ସେ ନିଜ ପାଇଁ ନ ରଖି ତୁରନ୍ତ ବିମଳା ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିମଳା କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ତା ସ୍ୱାମୀର ସେଭଳି କିଛି ଭଲ ରୋଜଗାର ନାହିଁ। ଗାଁରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ବାକି ସାକି ନେଇ ଲୋକେ ପଇସା ବୁଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ବା ଚାଲନ୍ତା କେମିତି? ସେଥିଯୋଗୁଁ ବିମଳା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ମନରେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ। ଯାହା ଟିକେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆସେ ବାପା ତାରି ଘରକୁ ଆଗ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ନ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ବିମଳାକୁ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ସେ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି ଆସିଛି। ନିଦ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଉଠି ପଡ଼ି ଟ୍ୟୁବଲାଇଟ୍ ଲଗାଇଲି। ଖଟ ତଳେ ଗୋଟାଏ କୁଲାରେ କମଳା ସବୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ୟୁବଲାଇଟ୍ର ତୋଫା ଆଲୁଅରେ ନାଗପୁରରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଇସତ୍ ଶାଗୁଆ ଦିଶୁଥିବା କମଳା ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ପାଚିଲା କୁଆମଇତା ପରି ଲାଲ ଟହଟହ ଦିଶୁଥିଲେ। ଏକ ସ୍ନେହର ତ୍ରିଭୁଜ ଭିତରେ ଗତି କରି କମଳା ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ରସାଳ ଓ ଲୋଭନୀୟ ଦିଶୁଥିଲେ। ସେ ଭୁରୁ ଭୁରୁ ମହକରେ ମୁଁ ଅନେକ ରାତି ଯାଏ ଶୋଇପାରି ନଥିଲି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା କୃପାସାଗର ସାହୁଙ୍କ ଗଳ୍ପ କମଳା। ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ
ନମସ୍କାର।